خب درود احترامات هموطنای عزیزم، برادرای به نهایت گرامی. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. امروزه صحبت ما بهانه چیست؟ نام خلق. البته که هر کاری که حکومت جمهوری تاجیکستان امروز میکنه گویا که به غمخوری این ملت میکنه، یعنی که بسیار غمی دولت هم میخوره، بسیار غمی این ملت هم میخوره و گویم که همه حد حرکتش برای غمخوری همین مردم و همین سرزمین است. بهانه چیست؟ نام خلق. در تاجیکستان تصمیم گرفتن و سر کردن نصب کردن کامراهایی که در تمام راه رو، گوشه و کوچه و کنارها. بهانه چیست؟ نام خلق. برای بخطری، برای آنکه تاجیکستان یعنی که همون جریمه کنن مردم در اشتباه راه نده و غیره و غیره و غیره و غیره. بهانه چیست؟ نام خلق. ببینین دوستای عزیزم، هموطنای گرامی، این کامراها برای پولکار کردن مونده می شود. البته که من ضد آن نیستم که تاجیکستان ما و بگیم که وطن ما، سرزمین ما به خطر باشه، یعنی من در این چیز ضدیتی ندارم. من بسیار خوشحال هستم که مردم ما به خطر باشن، مردم ما تامین باشن، امنیت مردم ما تامین باشه. بسیار من خوشحال هستم. هزارها کامراها موندگی و بگیم که همون رئیس کدام بانک است خونش گرفتن بردن کشتن. هزارها کشتارها میشود، یک کامرا هم یاردم نمیکنه که کدام ماشین کدام طرف رفت و چیکار کرد. اینقدر کودک ها گم میشوند در تاجیکستان. یگان کامرا امام علی رحمان از همون ازل تا امروز همون قدر کامراها موندگی است. در جای هم ما در یک نواستی در یک خبر ندیدیم که با کمک این همین کامراهای نظارتی همین جنایتکار یا همین جنایت آشکار شد. گفتگی گپ باشه. باز هم بهانه چیست؟ نام خلق. البته که این کامراها برای باز هم خون ملت خوردن مانده می شود. امام علی اصلا غم مردم و رحم مردم نمیخوره. این چیز دروغ است. نه که هر کار کنه ما را، مگر که ما گرچند مخالف با امام علی رحمان هستیم، با سیاست امام علی رحمان مخالفت داریم. امام علی رحمان ما را خائن ملت میگه، بازم در همه جمعی را ملت پیش میکنه. خائن وطن میگه، بازم همه جمعی را وطن پیش میکنه. گویا که ما خیانت بر وطن، بر ملت کرده باشیم، اما در اصل ما از برای دفاع این ملت با امام علی رحمان برآمده مخالفت میکنیم که بالای سر مردم ظلم نکنه امام علی رحمان. اما امام علی رحمان ما را میگه خائن ملت، خائن وطن، وطن فروش. خلاص بهانه چیست؟ نام خلق. خود چه نمیگه، فقط ملت پیش میدوزه، وطن پیش میدوزه، ملت. نمیگه که این انسان ها مشکلی با ما دارن، مشکلی با سیاست من دارن. برآمدن میگن که سیاست ما غلط است. خب ما خطی یا باید بحث کنیم، حقی بدهش آشکار کنیم. اما نه، خلق. بهانه چیست؟ نام خلق. خائن ملت. گویا که ما با ملت، با سرزمین خیانت کرده باشیم. ببینید دوستای عزیزم، ما میلیون بار میگیم که جوانای تاجیکستان پروا خریداری میکنن. پروا در تاجیکستان مثل کارتوشکا فروخته میشه و پولداری، پول ابته
کاتگوری A B C D الفابیتا آخرش اولش تو آخرش الفابیتا زده بگیم در پرواد میتیان یگان مشکلی نداره برای اینا را پخری نستای کده میتونی تو گرادوسو را میفهمی نمیفهمی وزن ماشین تو احساس کرده میتونی نمیتونی تو در زندگی دقیقا یک روگای کرده استی نکرده استی هزارها جوان در روسیه دسترویکا کار میکنن پول روی میکنن در اونجا بگم یا پاسردنیک برای اینو پروا کرده روان میکنه برات یک کس دو کس نه شاید میلیون پروا را امام علی رحمان با سر بلند بگیم که با این مردم فروخته باشه شاید میلیون پروا امروز در تاجیکستان قلبکی است یعنی انسانی که در حیاتش افتشکل را دیدگی بگیم که پروا داره اگر امام علی رحمان غمی ملت میخورد چرا پروا فروشی را من نکرد چرا پروا فروشی را جنایت ندانست چرا این چیز آشکار از فروختن پروا در تاجیکستان ما در تاجیکستان نداریم کاتگوری یه شکل افتشکل نداریم در کاتگوری یه در کاتگوری د هم نداریم لیکن تمام کاتگوری یه و د فلسفی است در تاجیکستان برای که یک راننده یک روزم برای یه و د درس نمیخونه پروست پول میته کاتگوری زده میشوه این طرف استافکا است همین قدر یا 4 تا ژگولی که نداریم که در کاتگوری ب خوندنده برای ما هم 4 ژگولی SSR تا حال دوره ایستاده است همون میریم وجدانی میکنیم نیم کلا 10 مترای میکنی ویران میشوه پوچش میوردوری یا بلوکده همون این خرج رول قپی را یاد میگیری همون را میلیون جوان پروا را نخونده گرفتگی است همون وجدانی را گذشتگی نیست من این را برای شما گارانتی میتونم خیلی پرستوی نه گارانتی ارگینال گارانتی میتونم که یعنی میلیون جوان میلیون یک تا دتنه یک روزم درس رفتگی نیست پروا دارن همش تمامی بچهای وزیر نظیر بیزنسمن نمیدونم دیگر انسان حتی که کم بغلو هم پول میتن پروا ساخته میشه و با او را رفته میشه ما در تاجیکستان چند هفته شکل داریم کدامید میدونی چند هفته شکل داریم آیا همون قدر هفته شکل طلبات ما در جوابگو هست که ما میتونیم با هم قدر هفته شکل هم قدر پروا خونده گرفته بتونیم البته میلیون فایز نه برای که ما در دوشنبه چند تا یک 10 تا نمیدونم 8 هفته شکل داریم در ولایت سوخدم از اون جمله بگیم در خود خوجند 6 تا 5 تا هفته شکل داریم در شهر چکالسکی 1 تا هفته شکل داریم در باباجان غفوروف 1 تا هفته شکل داریم 1 تا میفهمی نمیره اگر او جوابگو طلبات باشه سالانه بگیم که 1 هفته شکل مثال 150 نفر در جواب میتن لیکن ما سالانه هزارها پروا اینجا فروخته میشود 100 نفر بخونن 100 تا دیگه پروا را میخرن میگم باز هم همون تراکتور و یا ژگولی ویرانه خطی وجدانی میگذرونی هستن آدمایی که مثل همون حربی برین یا تیر میپرونن 2 سال خدمت شده هست که هفته شکل را بود میکنه یا وجدانی میگذره نداره معلم ها من خوندگی هستم من روسیه دم خوندم با اومدم تاجیکستان در پفتور نخوندم با اومدم در پولشش خوندم ببینین معلم ها چیکار میکنن معلم ها میگن که چیکار میکنی همین کاروچی همین چی را وجدانی را چی در کارت داد تا ای که همه تونی کشوری نیستی که دوای پول آواد ابته تو وجدانی را نگذر من امضا میمونم تمام 100% تو گذشتگی هستی تو خطاب ورا نکه وجدانی نکه تمام او این روزی میشه جوش ده پولا میسپوره پولا میته وجدانی را نمیگیره معلم بنزین را از خود نمیکنه و بنزین در کیسهش میزنه پولی بنزین می نویسه با همون باقی مونده شده در کسه میسپوره تمام الله اکبر بیزنس معلم 5 مونده ایستاده است این یکان جای پنهانی نداره
оё Эмомалӣ чизоро намедона? оё амнияти Эмомалӣ дар ин соҳа кор намекуна? Намерава ин соҳаро намеомӯзад? чаро иёро намеқапан, зиндон намекунад? чаро инора манъ намекунад права фурӯхтан, агар ки Эмомалӣ Раҳмон у қадар ғамхори ин миллат бошад? савол барои шумо. Эмомалӣ камера монда мехоҳад ки садамара пеши раша бигирад. албатта ки агар тамоми намуди ҳар як ваҷаби Тоҷикистона камера мон, та дами садамара гирифта наметони Эмомалӣ Раҳмон. то он вақте ки ҷавон рафта хонда, яъне ки профессионально наомӯза вазми мошин, даромадани паворот, градуси паворот, кадом скорост қатӣ бидроя, вазъи мошин чанд тонара чанд қадар қатӣ, ҳар яки нуқтара агар як шафиёр дарк карда натона, яъне ки нафаҳма амин вазморо, амин чизоро агар натона, албатта ки ӯ инсон дар лӯбои паворот чапа мекунад. аксар мошинои мо лоп мезана ё айраҳ мебироянд мераванд. барои чӣ? барои он ки дар бисёр 99% мошин аварияи моро бибин дар куҷоҳо шидагӣ аст. айни гардишода мешавад. айни намо ҷое ки бигем ки градуси гардиш дора, дар намо гардиш мешавад. ҳамаи аварияҳои мо дар намо гардишҳо мешавад. медонем барои чӣ? барои он ки ӯ ҷавон ҳамун баланс ва расчоти гардиша гирифта наметавонад. правара харидагӣ аст, ай куҷо медона гардиш чӣ хел аст? ҳоли мо мегӯем ки ҷавонои мо тез ҳай мекунанд, ана мошинда мешинанд, хиднамоишӣ мекунанд. бале, ҷавон, любой ҷавони Аврупо мошинда бишинад, хиднамоишӣ мекунад. не ки ҷавони Аврупо градуса медона, паворот домад, хиднамоишӣ намекунад. градус бошам, знак боша, хиднамоишӣ намекунад. Тоҷикистон раҳош знак надора. ҳамин чиза дуруст дарк кунед. надора. мефаҳме намира? ишораҳо нест ки мисол гирем намиҷа чӣ аст, паворот нест, градуси паворот чанд градус аст. хоб нест ҳамин чиз. Эмомалӣ Раҳмон жалка медона ки 4 тинкара брида, ҳамун краска зада, қалан краскаи полшака қати краска када, ҳамун градусоро навишта бимона ки намиҷа нами паворотиш нами қадар градус аст. инамиҷа наи градус аст, 300 метр баъд паворот мешава, 500 метр баъд градуси фалон паворот аст. диден ягон ҷо шумо знака? надиден. ман дар Тоҷикистон баъзи қишлоқҳо, баъзи ҷоҳо мерафтам, ҳай када рафтестам, айрӯи 60-70 мисол гирем, баланд нест скорост, 60-70 аст, аз пеши паворот мебироя. знаки огоҳ мекардагӣ нест 200 метр 300 метр у тараф ки 200 метр баъд паворот аст ё 100 метр баъд паворот аст, градуси фалон аст. нест. наглаз ай мекунӣ. наглаз. гуфти ҳамун бародар ки ҷонта дар кафи дастат мегириву чишмота мепӯшӣ ай мекунӣ. дар Тоҷикистон агар ки раҳҳоро худат надонӣ чӣ раҳ аст, яъне ки аввалин бор агар ҳаракат кардаиста бошӣ дар ура, ту намедонӣ паворот дар куҷо аст, спуск дар куҷо аст. мефаҳмӣ амира? падём дар куҷо аст. намефаҳмӣ, то тааш нарай. яъне таваккал ба худо ай мекунӣ. ва Эмомалӣ Раҳмон бозам баҳона чиз номи халқ иқадар камера насб мекунад, гӯё ки барое ки халқа дӯст медора. ва фарзандои азизам, ман намехоҳам шумо ягон проблема дошта бошен. шумо дар гапи хоинои миллат гӯш накунен. фарзандои азизам, шумо мара гӯш кунен. яъне ки ин ҳамаш як мошенникӣ аст, як аферистӣ аст. мефаҳмӣ намира? ولی میگن که توی امونده توتخری رفتگی میگه مردار امونده توتخری رفتگی است. پرابلمای اصلی در تاجیکستان این چیزایی نیست که کامera نصب کنن و بگیم که تو کامera را دیده ترسیده آستای کنی. ببین یعنی این چی گفته ایستاده است؟ من در دل شما ترس میدازم، شما ترسیده آستای کنی. اما ما پروا را فروختن میگیرم. بار الو پروا دا بیا بچه
права нархи картошка. Пулабте правара бигӣ. Пулабте правара бигӣ. Биё бача, у ҷавон мошинеда мешине намефаҳмад вазми мошин чанд аст. Мошин дар чанд метр метавона тормоз куна, скоростиш чанд боша, суръати ҳаракатиш чанд боша ки дар чанд метр ӯ рашод бигира тормоза. Намефаҳма тута када рафтан мегира. Ӯ хиёл мекунад ҷиқидуман ҳаминҷа места. Ӯ намедонад ки мокри раҳ ҳастай. Хоб вазъиятҳо кадом бояд тормоз кунӣ, чӣ кор кунӣ дар ин ҳолат, чанд метр биқапи растанира. Намефаҳма ин чиза. Намефаҳма, мерава мезанад атаи аҷо, ятиш ҳарром мурд, ятиш ним ҳарром мурд, ятиш ба калима расид, ятиш нарасид. Ана баъд мехезан артист, раққосаву соб инами чизое ҳастанд ки намефаҳманд дар ин дунё масъалаҳои аслӣ чӣ аст. Чӣ кор мекунанд? Ҳамин Эмомалӣ Раҳмон рост мекунад. Ман тарафдор ҳастам дар ҳама ҷо камера бизанам. Не, манам тарафдор ҳастам камера бизанам. Не ки ман медонам ки ин камера оянда бозам зулм дар болои нами мардуми бечора мешавад. Мефаҳмӣ намира? Оянда ин камера зулм дар болои мардуми бечора мешавад. Мардуми камбағал мешавад. Правара мефурӯшанд. Ӯ камбағал намефаҳма бечора. Харидааст, ҳавас кардааст. Мефаҳмӣ намира? Меравад дар як ҷо бечора бозам намо як тай камера қати мегзара намефаҳма. Чарақ суратш мегира. Ана ту сурати ҳараката баланд кардӣ, штраф биёр. Ана ти найра баланд кардӣ, штраф биёр. Ана ти як ҷода фарзанди як депутат штраф намета. Як ҷода фарзанди. Ин ҳаме охирон рафтори бигем Исмоил набераи бигем президент чӣ кор кард? Блогерро оварда, кортеж, раҳҳоро бастагӣ, вертолёт, ҷоеда ҷарима супорид. Ҷоеда ҳадиақал бобош биромад хез гуфт ки бачам, ту чӣ кор кардести ин кора? Ки тура иҷозат дод ки ту ҳаққи ин миллата поймол кунӣ? мегӯяд ки дар пеши қонун ҳама баробар аст. Чӣ ба Исмоил баробар нест? ҳаматанои азизам, бародарои азизам, ин гапҳое ки Эмомалӣ Раҳмон гӯё ки ғамхорӣ мекунад, баҳона чист номи халқ, ино ҳамаш як фантастически кино ҳастанд. Шуморо барои дурӯғ гуфтан, барои қонуна, барои нами аз шумо пул кор куна, шуморо фан мекунад. гӯё ки ғами шуморо мехӯра. мо пеши раҳи садамаро гирифтанда карда истодем ин кора. хоб, маладес. барои чӣ пеши раҳи садамаро гирифтанда правафурӯширо ман накардести? Барое ки домод фурӯхта истодааст правара. ширкати домод дар уҷа бизнесда кушааст. чаро ту пеши раҳи ира намегирӣ? домод банкрот мешавада. ай тараф ишам боз як ширкати домоди дигаш аст, камера. як домодиш прават мефурӯшад, дигар домодиш камера мезанад. хоб ҳама дигар бизнес болои сари ту аст. ана ту бара бихонум бугу бигӣ, бара мехонум бугу ку ту правара гирифта наметонӣ. бара бихон, ту правара гирифта наметонӣ. тура медавонанд, хулас мурдани медавонанд. серавно унамо пули визияткара мегиранд ай дастат. фаҳмидем? барои ҳама мегӯям ки баҳона чист номи халқ. гӯё ки ғамхори миллат аст. гӯё ки барои миллат ҳар як коре ки мекуна, гӯё ки барои миллат мекуна. духтараш лампочка овард, лампочка сомон ба ном овард фурӯхт. гӯё ки Эмомалӣ ғами миллата хӯрд. шумо кам масраф кунед, мо света бештар битем, мо набоша ин масрафҳо зиёд шава, мо свет дода наметонем. ӯ лампочка чӣ масраф мекуна? лампочка не, унамо бояд бизнеси духтарша гардон куна. қонун бировард ки ҷарима мекунем. шумо ҳаққи мардумай хеле поймол накунед, то ки бигем ҳамун лампочкаҳои каммасраф бигирен, мо света бисёртар соат битем, битонем дода. дурӯғ гуфт, машанигӣ кард, дурӯғ гуфт, қонун кард инамира. унамӯ то заводу фабрикаи духтараш вайрон шиданаку, лампочкаро бировардан, мутахассисош хитоӣ будан, овардан хитоиҳо насб кардан, бировардан, мурдани лампочка фурӯхтан ба сари мардума. мурдани лампочкара ба сари мардума фурӯхтан. гуфти ҳам гапҳо дилшон хунук шид. ина имрӯз ӯзи доранд
либоса меган ози либоси мактабӣ меган иам я рӯз не я рӯз аму сехҳои либосдӯзии мошинаош мешикана кӯҳна мешава ку баъд иам аймода мерава баъд бо меган ки не мо не на мардум чӣ хеле форам хел пӯшидан бигирам имрӯз ози либосҳои миллӣ мега мардума гуфтеса шумо либоси миллӣ пӯшен дар ҳолате ки мо либоси миллӣ намебирорем нест намебирорем намедонем мо як ҷои либоси миллиро пӯшем не мо бояд барем будузонем биёрем пӯшем либоси миллиро дилхоҳи эмомалиро иам я мошенникӣ аст ҳар коре ки эмомалӣ раҳмон мекуна болои сари ҳами миллат бовар кунед ман ба бисмилло мегӯм танҳо барои гардиши бизнес ва пул ҷамъ кардан аз ин миллат инами корора мекуна инами камераош хуни ин миллата мехӯра ин камераро чанд миллион доллар да харида меёра насб мекуна унаму чанд миллион долларе ки овард ку унамуро 10 баробар ё 100 баробар унаму чанд миллион доллара то аз ин кисаи мардум накаша нагира дилиш хунук намешава тарозои ра гуфтан ки мо чанд миллион доллар да насб кардагӣ ҳастем раҳ расход кардем километраш 1 миллион доллар эмомалӣ раҳмон гуфт ба стандарти ҷаҳон албатта ки ман километрро дар 100,000 долларам ҳисоб намекунам хай 1 миллион доллар 270 километр душанбе буд хуҷанд хоб 20 сол мешава аз ин мардум пул мегира 20 сол мешава мефаҳмени чанд миллиард доллар пул кор карда иҷа ҳеҷ не пули ура 270 километр ра тамом шава хоб 270 миллион доллар аст гуфти ама эмомалӣ раҳмон бигирем самолет харид намеши самолет харидан да қарз афта шлагбаумнора бикана мардума бига ки мардуме ами 270 миллион доллар на 100 миллион доллараш ман самолет намехарам хоб 270 ба гуфти эмомалӣ ҳаст не куҷада 270 расход шидагӣ нест бовар кунен ку 50 миллион доллар расход шидагӣ нест мо ураҳора маша медонем чӣ хел сохтан ураҳа ами шуст расход гирифтан шикатруш кардан шлабан мондагӣ то имрӯз аз миллат пул мегирад ҳамаи кори эмомалӣ раҳмон бизнес аст не ки як намуд барои шумо меёра преподносид мекуна болои поднос намонда ки гӯё ки ғамхори шумо ҳаст фаҳмидед барои ҳама эмомалӣ раҳмон ин ами утилизатсият ин утилизатсият ҳам я мошенникӣ аст як картаи мошенникӣ пул кор кардан ҳастӣ чаро мошини нав бояд утилизатсия коғаз дошта бошад и чӣ гӯхрӣ аст чӣ гӯхрӣ асти мефаҳмӣ намира ҳама инами корош ё мошенникан ғоратгаран дӯздан ҳанами бовар ки меринан упаковка мекунан қонун мебироранд ки намо гӯямора шумо бихаред қонун мебироранд барои гӯра харидан агар нахариди буда пеш қонун ҷавоб медиҳӣ ё я мошенника боқӣ саломат сарбаланд хонобод бошед бисёр як сухани калимаи хубе ки ман ганда мада хуш меомадаги калима аст мегӯм ку фикротуна дар комент навишен ами калима бисёр хушум я падруд то ба дурудҳои дигар.